Evo, to je to. Počelo. Dobrodošli. Kako ste? Nadam se da ste dobro. Da koristite ovo vrijeme za nešto naučiti kao što je ovaj SQL Saturday online, ili da vježbate kod kuće, sklekovi, trbušnjaci, ležnjaci, čučnje i što god. Iskoristite vrijeme, nemojte da vam prođe samo tako. Ali ovi koji su tu prisutni koriste dobro vrijeme. Zato evo pričat ćemo o actual execution planovima, ali ja ću tu dodati još razne informacije, što više korisnih stvari za vas, da odete što bogatiji s ovog predavanja. Možete pitati, možete što god prekidati, samo se ne zaboravite mutat nakon pitanja. Eto, to je to. Znači, ko me još ne pozna, znači ja sam Vedran Kesagić, Microsoft Certified Master za SQL. Bavim se uglavnom optimizacijom SQL-a, visokom raspoloživosti, zapravo bilo čime vezanom za SQL i treninzima ne samo za core bazaše, nego čak i za developere, full stack developere koji moraju raditi s bazom, jer eto, to im je posao. I pitanja možete na mail. Znači, pričat ćemo o execution planovima, zašto su oni važni, zašto je actual plan važan, bolji od estimated, i zašto je logiranje plana vrlo, vrlo važno. Znači, kako ćemo ih capturat i logirat, lightweight profilingu i live query statistikama. E sad, zamislite si situaciju. Neki problem se desi u 3 u noći. I sad, vi ako niste bili prisutni, teško ćete, znači ili morate biti budni u 3 u noći da pogledate u čemu je točno problem, ili će biti situacija da ujutro kad dođete na posao, zovu vas korisnici, šef vas zove, kaže bilo je problem po noći, daj reci šta je, kako ćemo to izbjeći. Ti kažeš pa izazovite problem ponovo, reproducirajte problem. I onda oni opet moraju unakaziti aplikaciju, znači moraju proizvesti problem, ako uopće uspiju, izgubit će njihovo vrijeme, vaše vrijeme. Koja je bolja situacija? Bolja situacija da nešto stalno logira. Da nešto stalno logira zanimljive stvari. A zanimljive stvari su spori upiti, actual execution planovi od tog sporog upita. I u toj situaciji vi kao gospodin ili gospođa dođete na svoj posao ujutro, pogledate u logovima je problem već zabilježen, već ste ga proučili, imate actual execution plan i vi možete praktički već imati rješenje. Nazove vas šef i kaže bio je problem u 3 ujutro. Vi kažete znam, već sam ga riješio, već je riješen, imam rješenje. Znači to je puno bolja situacija. U toj situaciji želimo biti. Vi želite biti u toj situaciji. I sad kako? Pokazat ćemo. Evo, vidit ćemo kako izgleda jedan problem za koji dobro dođe ova situacija. Znači, ne znam jel vidite ekran, da li možete čitati ovo? Da, čitimo. Super. Znači imamo nekakvu small table tablicu, ima ID, identity, ima nekoliko polja. Ja sam namjerno izabrao ovakve tipove zato što je to ona usputna informacija koju ćete pokupiti. A to je da se GUID vrijednosti, znači onaj univerzalni ID, ne pohranjuje u varkar, niti još gore u n-varkar, ko što neki jako vole, nego postoji tip za to koji troši jedno 4 puta manje bajtova, a to je unique identifier. Zašto je bitno imati manje bajtova? Zato što manje bajtova znači brža baza. CPU ima određeni broj megabajta u sekundi koji može obraditi. Disk ima određeni broj megabajta u sekundi koji može pročitati u RAM. Znači sve vam ovisi o tim megabajtima u sekundi. Vaša procesna snaga cijelog sustava, koliko on može transakcija u sekundi. Znači, ako smanjite broj bajtova, to nije zato što ste škrti, nego što želite brži sustav. Nešto slično kao Formula 1 koja mora biti lagana, koristiti one materijale lagane da bi sila kroz masa bila velika akceleracija. Tako je kod cikla. Što manje bajtova, to veća brzina. Pogotovo u velikim tablicama. Znači ove male nisu bitne, ali velike tablice morate paziti na tipove. Znači unique identifier. Datume stavljate u date, 3 bajta troši. Samo 3 bajta, dok date time troši 8 bajtova. Znači 2,5 puta više. Sad zamislite da imate nekoliko datumskih polja, koliko ćete uštediti po svakom retku i svakom indeksu koji ima to. Datetime 2 od 2, on vam bilježi 100 sekunde, 6 bajtova. 2 bajta manje od datetime.
Small date time 4 bajta troši, on ima sate i minute. To je super za od do vrijeme, od do nekakav sastanak ili nešto tako. Ima do minute, znači sate i minute. I tekstualna polja, ako imate neke znakove koji nisu ASCII, znači nisu američki, vi ćete staviti n-varkar zato što je to Unicode. Ovo je pitanje bilo? Ok, nisam shvatio, možda je slučajno nešto bilo. Znači imamo tekstualno polje koje je n-varkar zato da bi unutra stala ćirilica, kineski, bilo koji non-US znakovi koji su izvan ASCII polja. Međutim, oni troše fiksno 2 bajta po slovu, po znaku. U ciklu 2019 nadalje imate izbor UTF-8. Jedino što trebate je reći da je to običan varkar i collation koji završava na UTF-8. Taj spisak collationa možete dobiti s jednom funkcijom, nije bitno, neću ići u detalje. Ali uglavnom, duplo manje bajtova trošite za američke znakove. Znači, ako je većina znakova američka, stane u ASCII, potrošit ćete duplo manje bajtova, duplo brži sustav. Instant. Znači, samo odabir tipa, već ste čudo dobili. Evo, tu smo ubacili 6 redaka sa defaultnim vrijednostima i da vidimo koliko uzima space used. 6 redaka, znači mali broj kilobajta, vrlo mala tablica i ovaj help indeks nam je rekao da ima samo jedan indeks, clustered indeks. Znači, ne može biti čišće. Najjednostavnije, vrlo mala sitna tablica i možemo vidjeti te podatke kako izgledaju. Znači, namjerno sam dodao ovaj data length, tako da imate količinu bajtova, koliko to zauzima. I sada, taj data length, to su ta dva zadnja polja, vidite da je za tekstualno polje, koje je n-varkar, 8 bajtova je zauzelo. To vam je ovaj ABCD. Stavio sam samo slova ABCD. Ta 4 slova uzimaju 8 bajtova ako ste uzeli n-varkar. Ali ako ste uzeli varkar sa UTF-8, koji također može prihvatiti i ćirilicu i kineski i sve, znači sve neameričke znakove, potrošili ste samo 4 bajta zato što ABCD pripadaju ASCII. Svi znakovi iz ASCII-a troši samo 1 bajt. Ako je i duplo manje prostora. Ako je većina teksta unutra kineska, korejska i tako dalje, onda vam se to ne isplati. Znači, to se isplati samo u bazama gdje imate većinom američke znakove koji prevladavaju. Na ovim korejskim i tako dalje možda ćete koristiti UTF-16, on je ipak isplativiji jer troši 2 bajta za većinu znakova, možda za neke i malo više od 2 bajta. Ali dobro, neću tu ići u prevelike detalje, samo da imate taj osjećaj za bajtove. Idemo sad obrisati jedan redak po primary ključu, po clustered indeksu, znači po ID-u. To mora biti brzo, ali tako? To je mala tablica, to mora biti brzo. Šta mislite koliko će to trajati otprilike? Ajde, neko ne kaže. 1 milisekundu, 0 milisekundi, koliko bi to moglo trajati? Dajte par vas, ajde. Lupite, nema veze. 1 milisekundu. Bravo, svaka čast, svaka čast. To je neko realno očekivanje, jel tako? Međutim, naravno da ćemo ovdje vidjeti nešto drugo. Znači, mi smo to pokrenuli i sad to traje. Pazite, ja imam jako računalo. To su polje M2 diskova, puno rama i tako dalje. Znači, završilo je za 4,5 sekunde. Znači, 4600 milisekundi. To je stvarno previše. Možemo probati ponovo. Možda je to bila slučajnost. Idemo ponovo. Opet. Ne traje baš 1 milisekundu. Dosta dugo traje. I sad vi gledate, pa šta je s tom tablicom? Zašto, jel imate neku ideju zašto ona toliko traje? Ajde, slušam ideje. Pogledaj indekse koje ima, šta uopće ima? Koji je indeks? Ovo je indeks, znači primary key na ID polju po kojem brišemo. To je integer, znači mi točno po tome brišemo, po ID polju. Primary key, to je clustered indeks. Pa clustered indeks se održava u sortiranom stanju cijelo vrijeme, nije li tako? Je. Bilo koji indeks je sortiran cijelo vrijeme. Znači, šta bi ga još moglo usporiti? Fizički sortiran. Trigger, ili?
Možda trigger, ajmo pogledati. Nema triggera. Nema ni triggera. Jedini indeks je taj. Kako ćemo mi sad, pazite, ovo je situacija iz produkcije. Mislim, nije baš točno ta tablica bila, ali viđam to. Ljudi me zovu, kažu sporo je, vidi šta je. Najobičnija mala tablica. Možda pogrešan execution plan. Bravo, svaka čast. Evo, da smo sad uživo, sad bi dijelio, ne znam, majice ili slatkiše, nešto. Znači, idemo vidjeti execution plan. Sad je već nešto vrlo čudno ovdje. Samo da ga malo... Ako vidite, očekivali smo brisanje iz jedne tablice i on stvarno je po primarnim ključu dohvatio redak koji treba pobrisati. Međutim, prije nego što je zaista išao u brisanje, on je još se joinao sa još jednom tablicom. Zašto? I to nekakvom big child tablicom. Sve ima neki foreign key, nema? Bravo, ima foreign key, znači imamo neku veliku tablicu. Mora konzistenciju održati, da. Tako je, bravo. Znači imamo tablicu koja je ispod nje, imamo child tablicu koja se foreign keyem poziva na našu malu tablicu. I SQL da bi bila konzistencija održana mora provjeriti da li postoji, kad brišemo parent, da li postoji neki redak u childu. A to je isto nekakav select na toj child tablici koji ide pronaći redak sa tim ID-em. Parent ID se zove polje. I sad vi vidite dolje da ima predicate gdje je parent ID jednak smalltable.id. A pošto na polju parent ID od te big child tablice nema nikakvog indeksa, jedino što SQL može je preskenirati cijelu child tablicu. Znači ovdje vidite scan, sad tu vidite scan, nema nikakav top da prekine, znači on stvarno od početka do kraja skenira clustered index, znači cijelu tablicu koja je velika i zato to toliko dugo traje. Ovaj predicate kad vidite dolje, imate nekad seek predicate, a nekad samo predicate bez one riječi seek. Znači seek riječ je jako, jako bitna. Ta riječ seek znači da se koristi nekakav indeks, da se ono stablo koristi za brzi dolazak do pozicije koja vam treba. A kad nemate riječi seek, nego samo je predicate, to vam je obično filtriranje, odbacivanje redaka. Znači on stvarno skenira, odnosno čita red po red i provjerava uvjet i odbacuje redak, ako uvjet nije zadovoljen. Znači on će praktički proskenirati koliko god da je velika ova tablica i zato to toliko dugo traje. I sad, ovo je super da je neko... A te smijem pitati nešto ovako glupost jednu? Dapače. Da li prakticirate ikad fizičko brisanje iz tablica u produkciji? Ili više logičko? Pa većinom je to logičko, ali ima i fizičkog. Neki stari logovi koji zapravo nisu više relevantni. Da li ti logovi imaju foreign keyeve ili tako nešto, to su obične stand-alone tablice koje fizički brišeš i brigate ono. Tako je, logovi obično nemaju foreign keyeve, ali nekad se ipak dešava baš ovo. Znači, baš se desi brisanje iz bilo kojeg razloga. Recimo sad imate GDPR, neko traži da se obriše iz baze, vi ga morate zaista obrisati. I onda vam se može desiti ovakva situacija. Sad, vidjeli ste ovu zgodnu, ne znam da li koristite space used, pa vidite kilobajtažu od neke tablice. Vidite 4 retka, toliko kilobajta. Ili help index, onda vidite indeks. Clustered index, key je ID. Međutim, postoji još jedna procedura koja je besplatna, možete downloadat. Zove se xdetails. Na ovom URL-u, znači pokrenete. I sad dobijete malo više podataka. Znači, o toj tablici, tu smo naveli ime tablice, dobijete sva polja, kojeg su tipa, kojim je default identity do kud je došlo do 6. Vidite primary key, ali vidite i included columns, što inače ne vidite. Inače included column ne vidite. Vidite da su 4 retka, nije kompresirano. Znači hrpu detalja, ali vidite još da ima i child tablica. Tu odmah vidite child tablicu. I to big child je child tablica od small table. Znači parent je small table. I sad po kojim kolonama? Znači parent tablica je kolona ID, child je kolona parent ID. Enable transfer. Da li foreign key ima indeks na sebi? Nema. I tu odmah vidite šta je. Znači, na foreign key polju od big child tablice ne postoji indeks. I mi možemo vidjeti tu big child tablicu tako da Ctrl+C
ovdje stavimo Ctrl V i sad ja obilježim to i pošto sam si mapirao na Ctrl F1, sam si mapirao zvanje SPX-Details, odmah dobijem sa pritiskom Ctrl F1, kad sam ovo obilježio, pritisnuo Ctrl F1, ja dobijem koja su polja. Imamo parent ID polje koje se poziva foreign keyem na small table. I vidimo indeks koji je cluster, ima 4 gigabajta 500.000 redaka. Znači ovo stvarno je velika, mislim puno veća od small table. I sad idemo to optimizirati. Znači kreirat ćemo indeks na ovoj našoj big child tablici na foreign key koloni. I time ćemo ubrzati kad deletamo parenta, onda će potraga child redaka biti preko tog indeksa. Znači bit će puno brža. Trebalo bi biti. Idemo probati. Znači, ako sad pogledamo Ctrl L i sad pogledamo kakav je plan, izgleda slično. Ali pogledajte razliku, više nije tu scan, nego je seek. Seek i to točno naš indeks koji smo kreirali. Indeks na parent ID-u, na dnu vidite. Ovaj parent ID jednako, ali vidite da sad ne piše, da sad ne piše samo predicates, nego piše seek predicates. Znači, to znači da koristimo ono indeksno stablo, da odmah nađemo redak i izađemo van. I to bi trebalo biti puno brže. Znači, prije je bilo 4,5 sekunde, 3, 4, sad, gotovo. Znači, 2 milisekunde. To je optimizacija. Ajmo ponovo, 3, 4, sad, gotovo, 3 milisekunde. Znači, to su sad neka normalna vremena. Ajmo maknuti indeks da nije to sad slučajno bilo. Znači, selektamo, koje su nam još su nam 2 retka ostala, idemo sa brojem 2 obrisati. Opet smo na starom. Znači, zbilja ovaj indeks je bio, 4,5 sekunde. Zbilja ovaj indeks je bio optimizacija. Znači, jako nam je pomoglo to što smo vidjeli execution plan. Sada idemo dalje na prezentaciju. Sad, kakve planove imamo u RAM-u, u memoriji SQL server procesa? Imamo puno vrsta keševa, ali 2 najveća su buffer pool i plan cache. Buffer pool je daleko veći, bar bi trebao biti, ako je sve u redu. Plan cache je isto dosta veliko. U plan cache-u imate execution planove, ali ti planovi su estimated planovi. To znači da su unutra vrijednosti koje su procijenjene prije nego što je uopće izvršenje ikad napravljeno. Znači, vidite unutra popis u tom cache-u preko Dynamic Management View-ova, možete ga pogledati, koji su sve planovi unutra, koji su sve statementi unutra. I vidite da je plan, execution plan, i to verzija koja je good enough. Znači, SQL nema beskonačno vremena da nađe 100% najbolji plan, nego ima ograničeno vrijeme u kojem on prekine svoje traženje svih kombinacija i varijacija i kaže, evo, to je to što sam do sad pronašao, najbolje od svega što sam do sad pronašao, procijenjeno najbolje. Da vam neki cost, broj, to je broj koji je zapravo broj sekundi na računalu starom 20 godina, na kojem je taj cost zapravo razvijen. Onda procijenjen broj redaka koji će izaći iz svakog operatora. Vrijednosti parametara, ako je bilo u query parametara, znači onih ako je bilo parametara, njihove vrijednosti s kojima je upit prvi put pozvan kad je ušao u cache, kad je kreiran taj plan i stavljen u cache, pozvan je s nekim vrijednostima. Te vrijednosti su tu zabilježene u tom XML-u od plana. Isto tako missing index suggestions, to vam je isto u planu i može ih biti više. GUI vam pokaže samo jednu, prvu, ali može ih biti više. Tako da nekad je dobro otvoriti taj XML. Sad, actual execution plan, on se dešava kad za svako izvršenje. Znači, u svakom izvršenju SQL pronađe plan u kešu, ako ga nema, kreira ga, to je estimated plan kojeg on pronađe u kešu, izvrši ga i za to izvršenje zapiše runtime vrijednosti. Točan broj redaka, točan broj readova, svega šta god. Znači, puno puta možete jedan plan koji je u kešu, možete puno puta executati.
I onda za njega zapravo dobijete 1000 actual execution planova za jedan estimated execution plan. I sad, šta vidite u actual execution planu? Vidite broj redaka, stvarni broj redaka. I sad možete vidjeti koliko je promašio u procjeni. Jer estimated plan isto ima broj redaka. I sad vidite, on je procijenio da će taj select vratiti 100 redaka, a on vrati 100 milijuna redaka. Onda vidite da tu nešto nije dobro procijenio. Statistike ne valjaju ili logika kojom SQL jednostavno ne može procijeniti. Ili query variraju, jako variraju. Imate queryje koje su jako variabilni. Neki query vraćaju, isti taj query za ulazni parametar ovaj vraća, ne znam, 1 redak, a za drugi ulazni parametar vraća 1.000.000 redaka. Recimo, na elektrotehničkom fakultetu, ako tražite po spolu, bar i prije tako bilo, ne znam, spol žensko, naćete, ne znam, 2 retka, ako tražite po spolu muško, naćete, ne znam, 2000 redaka. Uglavnom, jako velike razlike. Ili u gradovima populacije. Grad jednako Zagreb 1.000.000 redaka, grad jednako, ne znam, neki mali grad, selo, jako malo redaka. Tako da jako varira nekad taj actual broj redaka i nekad nam je potrebno čak 2 execution plana različita za te situacije da ih pokrijemo, ali to je neki drugi problem. Također sastoji weight statistike. Weight statistike nam kažu šta je query čekao dok se nije vrtio na procesoru. Da li je čekao disk, jer nešto nije bilo keširano u RAM. Da li je čekao mrežu, odnosno klijenta da povuče podatke preko mreže, jer nekad SQL ima sve podatke spremne za klijenta u nekakvom bufferu, ali klijent ih ne povlači dovoljno brzo. I onda isto SQL čeka dok klijent povuče podatke, a onda novu rundu dobije u taj buffer. I tako, te weight statistike su isto dosta korisne. E sad, zašto je bolje imati actual plan? Mislim, logično je. Realnost versus estimation, prognoza. Šta mislite koja je točnija? Mislim, realnost je uvijek točna. A estimation je estimation, ko vremenska prognoza. Mislim. I ne možeš ti procijeniti, možeš procijeniti neki prosjek, ali te varijacije, jednostavno uvijek ima varijacija. I sad ako je varijacija jako daleko od prosjeka, to neće biti dobro. Znači, procjena može biti pogrešna. Pogrešan plan. Jednostavno dobijete pogrešan plan zato što je procijenjeni broj redaka bio totalno drukčiji od stvarnosti i SQL se odlučio za plan koji je jako loš, koji jako dugo traje, neefikasno. Da li si ikad ovo koristio u realnom životu? Jer meni je to kao dno kave da gađam kad gledam. Naravno, da. Na svakodnevnoj bazi. Znači ja stalno gledam execution planove, actual execution planove, to mi je, ajmo reći, svakodnevno. Ne, actual, da, estimated pitam. I estimated, ako nisam na tom sustavu imao postavljeno logiranje, onda više nemam logiran actual plan i onda prvo pokušam sa estimated planom vidjeti, jer neki query su jako costly, onako, puno resursa, dugo traju, puno resursa uzimaju i neću ih pokrenuti samo da bih vidio plan, nego prvo pokušam bez pokretanja, znači samo estimated plan vidjeti da li ću tu nešto uspjeti shvatiti. Zapravo na produkciji uvijek je gledaš estimated plan. Praktično ne izvršavaš upite na produkciji. Posebno one koji manipulišu podacima. Tako je. Znači selektove bi još mogao, ali promjene podataka baš i ne. Mislim, to nije baš preporučljivo. Znači, tako da to izbjegavam. Znači, može biti da je pogrešan plan bio samo malo kratko vrijeme i onda poslije se ispravio. Jedan execution koji je baš bio dug, a svi ostali executioni su bili brzi. To čak može biti sa jednim planom. Imate jedan plan, cijelo vrijeme je taj plan u igri i jednostavno splet parametara taj plan čini dugotrajnim za taj splet parametara, a za sve druge parametre, vrijednosti parametra je brz. Tako da možete imati jedan execution koji je spor, sve ostalo je brzo, isti plan. E sad, to ćete vidjeti u tom actual planu, taj jedan primjerak. I onda vidite stvarno redaka koliko je procesirano. Koliko se čekalo, znači koliko je sekundi se čekalo baš u tom executionu, baš tog query-a, koliko se čekalo, šta se čekalo. Znači, još jedna opasnost je averaging out. Jeste ikad čuli za taj pojam? Znači, uprosječavanje. Kad vi nešto agregirate i radite prosjek, vi zapravo kao da peglate šiljke. Ako ste vi imali šiljak jedan, znači dugotrajno izvršenje, taj šiljak će se
utopiti u ostalim brzim izvršenjima. Vi ga jednostavno nećete vidjeti. Kad izračunate prosjek, vama će prosjek biti dobar. Ali znate da je korisnik imao problem, čak i možda timeouta okviri. I vi to niste uhvatili zato što hvatite samo prosjeke. I sad, bit će demo baš o tome. I sad, like query statistic, to je jedan isto zgodan feature koji imamo. On vam je koristan za query koje nikad ne završavaju. Ili koji traju toliko dugo da vi kad se spojite još uvijek vidite da se vrti. Znači možete pogledati sa SPH is active, query još uvijek traje i onda možete otići u monitor, u active query monitor, zaboravio sam točno ime. Uglavnom u njemu stisnete desni klik na proces, sesiju koja vas zanima, desni klik i u meniju ćete vidjeti live query statistics, live query plan i onda ćete vidjeti ovako nešto. Znači dok se query još uvijek vrti, vidjet ćete ove kao crtice koje teku, to znači da se još uvijek izvršava operator, nije završio. I ne samo da vidite hrpu korisnih stvari ovdje. Znači u real time šta se dešava, koji operator je zapeo. Naprimjer, vidjet ćete da je ovaj operator skroz desno već završio, a radi se na nekom drugom, recimo, ne znam, na nekom malo nižem, kasnijem operatoru, ovdje je stao. I odmah vam je jasno šta se dešava, da tu možda fali neki indeks i tako. Iako ga nije bilo u missing index, vi ćete shvatiti po tome da fali neki indeks. Koji operater je zapeo? Znači vidjet ćete actual row count live, znači povećava se row count, to vam je ovo tu, vidite ovdje 7001 od 176.000. Ovaj 176.000 je procijenjeni broj redaka, to vam je iz onog estimated plana. A ovaj gore redak je actual broj redaka koje je prošao kroz taj operator. I sad, to može biti duplo više od estimated, jer estimated je samo estimate. Znači, actually može biti duplo više, pa ćete vidjeti ovdje 200% do kraja query-a. Ili može biti puno manje od estimate. Znači, query završi, pročita samo jedan red. Znači 0%. A završio je query. Znači, ovaj postotak vam je postotak ne do kraja izvršenja, nego je to postotak unutar estimated redaka. Znači, tu ćete svašta vidjeti. Puno više od 100% ili puno manje od 100%. Tako da. Ovo vam je actual broj redaka i još jedna jako važna stvar. Actual duration per operator live. Vidite ove sekunde, 16 sekundi. Ovdje su skoro iste, ali imat ćete primjere gdje nisu iste, gdje vam jedan operator završi brojanje svog vremena i drugi operator počne, tako da ćete imati različito vremena. I onda ćete po tome vidjeti koliko se izgubilo vremena na kojem operatoru. Čak i na onima koji su završili, vi ćete znati, aha, ovaj nije problem jer je dosta brzo završio, unutar sekunde recimo je završio, on nije problem. I tako te sekunde po operatoru, vidite da nije baš skroz isto, vam daju jako korisne informacije. Znači, live query statistics možete gledati ne samo na query kojeg vi vrtite, nego na bilo kojoj sesiji koja se trenutno vrti na serveru. I sada, ok, možete znači sa activity monitorom u GUI-u pogledati taj live query od bilo koje sesije na serveru, ili možete sami napisati query koji DMView joina sa još nečime i onda vidite šta se tamo dešava. Znači, po defaultu like query statistics vam je uključeno tek na SQL-u 2019. Ali ako ga hoćete na nižim verzijama, morate uključiti jedan trace flag koji je broj 7412. Znači, uključite taj trace flag i moći ćete gledati like query statistics. On troši nešto malo CPU-a, ništa strašno, ali ako ste baš blizu 100%, nemojte to uključivati. Pogotovo na 2014. Ona vam baš, ona malo više resursa troši jer još nije baš skroz implementirano to lightweight. Taj lightweight dio nije baš implementiran, on to može možda pružiti, ali potrošit će vam hrpu resursa, tako da ne bi preporučio na 2014. Na 2016, 2017 je super. Tako da, a na 2019 ne morate niti uključivati taj trace flag. Jednostavno ćete već imati dostupnu tu opciju u GUI-u i
još su dvije opcije ovdje vrijedne spomena. To su opcije na bazi Database Scope Options. Lightweight Query Profiling, znači možete gasiti ne trace flagom na cijeloj instanci, nego na bazi, pojedinoj bazi. I možete uključiti Last Query Plan Statistics. To znači da je onaj query koji je ostao u memoriji, u kešu, da vidite za njega actual od zadnjeg izvršenja. To je korisno za neke upite koje se rijeđe izvršavaju, pa još uvijek imate onu situaciju koju ste željeli uloviti. Ali za sve ostalo je bolje logirat izvršenje. Kako možemo logirati te actual planove? Pa postoji razni extended eventi. Ovaj query post execution show plan, on je postojao, ja mislim, od 2008. Tako nešto onako stari event. On se može hvatati i sa SQL profilerom, ima ekvivalentan event za to, ali on vam troši jako puno resursa i ne možete ga filtrirati. Znači, ne možete reći daj mi samo spore upite, on za sve okida i odnese vam server. Praktički je neupotrebljiv. Toliko je spor da je neupotrebljiv. To nemojte koristiti. I generira vam bloatware, onako, hrpe. Znači, ako imate 1000 upita u sekundi, vi ćete imati 1000 bilježenja ovoga u sekundi. To je nepodnošljivo, jednostavno za produkciju neupotrebljivo. Na 2016 nadalje imate novi extended event koji se zove Query Plan Profile. On koristi ovu lightweight profiling infrastrukturu. To znači da ne troši puno resursa, međutim on ima jednu veliku manu, a to je da neće vam logirati ništa, osim one queryje kojima dodate ovaj tekst. Option use hint query plan profile. Tek queryjima kojima dodate taj hint na kraju, znači nakon cijelog queryja samo dodate taj red, tek tim queryjima će biti zabilježeni u extended event log file. Zgodno je ipak koristiti zato što je vrlo lightweight i ako možete dodavati ovaj hint u proceduru, nije problem, znači imate proceduru koja je problematična, dodate u queryje koje vas zanimaju, dodate to i imat ćete zabilježen actual plan. I možete filtrirati po duljini trajanja, po ricima, po svemu živom, znači tako da zabilježite samo spora izvršenja. Na 2017 nadalje, tu je već lijep i ugodan život. Postoji event koji se zove Query Post Execution Plan Profile, na toj verziji SQL-a on koristi lightweight infrastrukturu, to znači da ne troši puno resursa, skoro pa ništa, i ne morate dodavati nikakav hint, samo postavite filter, daj mi bilježi sve što traje dulje od 10 sekundi ili 1.000.000 readova ili CPU-a, tako nešto, nekakve uvjete, filtere, tako da vam on logira zapravo vrlo, vrlo rijetko samo upite koji su zaista spori. I on vam logira savršeni plan, actual plan izvršenja koji je baš za to izvršenje pojedino bio i sa svim detaljima, uključujući weightove. Prekrasno, stvarno gušt. I sada demo kako logiramo actual execution plan. Ovako, mi ćemo sada učitati jednu drugu datateku. Prvo da vam pokažem onaj lightweight. Znači imate Activity Monitor. Ako kliknete na instancu desni klik, to je 2019. Activity Monitor, a imaju sad verziju. I sad odete ili na procese gdje vidite sve sesije, ili na Active Expensive Queries, gdje su samo neki oni dugotrajniji, znači ovdje vam je možda prevelika šuma, pa je bolje otići na ove Active Expensive Query gdje je puno manje, samo oni dulji. I na neki query koji se dugo vrtio, vi možete desni klik, Show Live Execution Plan. Ali tek ako ste na 2019 ili ako ste na 2016, 2017 uključili onaj trace flag. Znači morate uključiti trace flag da bi ova opcija radila. I onda ćete vidjeti onaj plan sa mravićima i tako dalje. Ovdje nećemo jer je ovo neki upit bezvezni, ne znam.
Ok, idemo na demo, znači open. Kako logirati actual planove. Ok, znači idemo u našu bazu, uvjerimo se da indeks postoji. Evo, postoji. Ajmo vidjeti prvih 1000 redaka. Znači u ovoj tablici zapravo, to je onaj big child, ako se sjećate 4 GB velika tablica, 500.000 redaka, ona ima retke u kojem su svi sa parent ID je 1. I sada idemo vrtiti jedan upit, to je ovaj upit u petlji, i on vam ide from big child where parent ID je neka vrijednost. I pazite, vi imate indeks na parent ID. I taj indeks će vam, taj upit će vratiti koliko redaka za parent ID je 200. Ništa, zato što svi reci imaju parent ID 1. Znači, za bilo koji parent ID koji je različit od 1, ovaj upit će vratiti 0 redaka i to po indeksu. Znači, on će po indeksu vidjeti da nema redaka, odmah će izaći van. Biće jako, jako brz za veliku većinu izvršenja. Ali kad parent ID broj se spusti on se spušta za 1. Znači, kreće od 200, spušta se za 1. 1 manje, 1 manje, 1 manje. I kad dođe do jedinice, ovaj upit će vratiti 500.000 redaka i bit će spor. I to je baš ona situacija. Imate jedan execution plan, samo jedan događaj koji je bio spor i vas zanima actual brojke. I sad mi to vrtimo. Stvarno je spor. I ajmo s profilerom vidjeti. Znači, uzet ćemo... Ovako, znači idemo profiler upaliti. Tako bi to radili u stara vremena, znači profilerom. Novi trace. I sad ja već imam spremljen neke evente, skup evenata koji mene zanimaju, ovdje kao template. I da vidimo koji su to eventi. Show plan XML statistics profile. To vam je ekvivalent onom prvom extended eventu koji je spor, koji uzima jako puno resursa i koji ne možete filtrirati. I statement completed, čisto da vidimo šta se završilo. Evo, run. I sad idemo ponovo tu petlju od 200 puta prevrtiti. I sad gledamo. Već je zatrpano. Sve je zatrpano sa hrpom podataka zato što nismo filtrirali. Mi moramo filtrirati. Mislim, zamislite u produkciji 2000 execution u sekunde. Ovo je nemoguće jednostavno. I vidite da je tek zadnje izvršenje vratilo bilo duration 4,5 sekunde. Znači ovo su milisekunde, 4,5 sekunde, tek zadnje izvršenje. Sva izvršenja prije su bila vrlo mala. I sad vas zanima koji je bio actual execution plan. Samo kliknete na ovaj show plan XML statistics profile event i vidite, actually 500.000 redaka je pročitano i ovdje je 500.000, 500.000, znači vidite actual plan u zadnjem izvršenju. U predzadnjem izvršenju vidite da je samo 0 redaka bilo, iako je estimated bio 1. A ovdje, u ovom zadnjem, vidite da je estimated bio isto 1. Estimated number of rows je 1, a actually 500.000. I odmah tu vidite da plan ovaj plan vjerojatno nije optimalan za ovaj slučaj, ovaj set parametara, vrijednosti parametara. I sad idemo to probati popraviti. Znači idemo sad staviti filter. Želim filter staviti na duration. Sve što je, to su u milisekundama, znači više od 100 milisekundi recimo. Znači run. Sad bi trebalo biti bolje. Idemo execution. Idemo vidjeti kako izgleda. Opet hrpa evenata. Zašto? On je zabilježio ovaj statement completed samo jedan. Znači duration reads samo jedan, ali plan izvršenja, vidite da ih ima ih 200, znači, zato što nema načina da ga filtriramo, zato što su ovi CPO, reads, duration, row count, sve su prazni, to su nulovi. A mi smo tamo, filter vrijedi samo za kolone koje imaju vrijednost. To znači da filter se uopće tu ne primjenjuje. Osim ako ne stavite opciju
da vam je exclude rows that do not contain values. Ako to stisnete, onda nećete vidjeti nijedan execution plan. Tako da to nije način gdje možete, M su performanse loše, M ne možete, imate šumu, ne možete jednostavno s tim raditi. Znači, tako ne. Tako ne. SQL profiler ne valja. Ajmo vidjeti query store. To je cool feature. Znači, odete na bazu i enablate si query store. Ovdje je već enablano i mi možemo sad vidjeti overall resource consumption. I onda mi vidimo duration, execution count, CPU time i tako dalje. Ali to je za last month. Mi hoćemo zadnji sat. Znači, last month to last hour. Ok, sad je malo bolje. Sad tu vam je vrijeme, na x8 vam je vrijeme i sad vidite tu smo nešto vrtili, execution count je 200. Idemo na taj vremenski, sad birate zapravo vremenski slice. Kliknete i sad za taj vremenski slice imate top consumers. I samo jedan vam je top consumers, vidite plan, super, to je plan koji se zaista tada izvršavao, međutim, samo estimated. No use. Samo estimated. I šta sad? Ima nešto što možemo napraviti. Kliknete ovdje in grid format i ovdje vidite taj query, bilo bi ih više da je u realnosti, i ovdje vidite sumarno da je bilo koliko executiona. Bilo je execution na 200. I onda imate total. Čim vidite total, to znači kroz svih 200 executiona. Da bi vi dobili prosječan broj, morate podijeliti total sa execution countom. To znači total row count podijelite na 200, total logical read podijelite na 200. I šta? Sad je to malo bolje, ipak je blizu realnosti, ali to vam je prosjek te minute ili 5 minuta. Znači to vam je prosjek nekog intervala gdje ne vidite taj jedan događaj, gdje je taj događaj averaged out, uprosječen, speglan šiljak. Može vam pomoći, jako je korisno, ali opet nije ono što smo htjeli. Idemo mi na bolju stvar. A bolja stvar je extended event, to su ono što sam pokazao extended eventi, na 2017. Znači idemo pogledati skriptu na 2017. Evo, moramo uključiti SQL CMD mod, zato da bi ove varijable funkcionirale. I sad, vi tu kažete threshold duration u mikrosekundama, to vam je 1.000.000 jednako sekunda. Znači, ovo vam je 1.000.000, 1 sekunda. Znači, to vam je 1 sekunda. Sve što je dulje od 1 sekunde hvatam. Znači, event vam je query post execution plan profile. Njega imate samo na 2017 nadalje i hvatate njega. Ako ste na 2016, odkomentirat ćete ovu liniju i hvatat ćete malo siromašniji event, ali samo odkomentirate ovo, zakomentirate ovo. I sad, šta hvatamo? Hvatamo taj event, još neke informacije skupljamo i filter, vidite filter. Duration je veće od 1 sekunda ili CPU vrijeme je veće od 1 sekunda. Logical reads nažalost ne možemo, ne postoji ta informacija pa ne možemo filtrirati po njoj. Ali to vam daje ono što želimo, to vam daje da logira samo upite koji su bili spori. I to već, ako pogledamo, ovdje je pokrenuto, cijelo vrijeme je zapravo bilo pokrenuto. Extended event sessions, evo vidite, actual execution plans 2017. I ako ja ovdje odem, dupli klik, i pogledam šta se zadnje vrtilo, evo ga, duration 2 sekunde. 2 sekunde se nešto vrtilo, šta se vrtilo 2 sekunde? Ovaj naš upit. Taj naš upit i ovdje imate XML plana. I to actual plana. Znači nije vas zatrpao. Pogledajte razmake. 33 minute, 34 minute, 32. Znači vidite da je to razmak par minuta. On nije zatrpao log sa tisućama u sekundi entrija. Nego vidite rijetki, ono baš stvarno spori upiti. I sad kako doći do ovog execution plana? Desni klik, copy, cell. I odete u SQL Centric Plan Explorer, na primjer. Znači ne morate spremati ništa u file ni ništa, samo copy paste. Inače ove kolone dobijete ako vas zanima, recimo ne znam, client app name, desni klik, show in table i onda će vam se ta kolona pokazati tu kao kolona u tablici. Ili remove this column, onda će vam se maknuti iz pogleda i spustit će se tu dole. Uglavnom tu dole vidite sve kolone. I sad ja sam kopirao, sjećate se copy cell od ovog plana. Došao sam ovdje u SQL Sentry One Plan Explorer i sad ću stisnuti paste. Znači
Ctrl-V ili ovaj, paste. I šta sam dobio? Actual plan u kojem vidite da je estimated 1, actual 500, stvarno od tog sporog izvršenja. To je točno ono što smo htjeli. I to je savršena stvar. Znači, da bi to radilo na SQL-u 2016, morali bi koristiti ovaj drugi event, znači ovo ovako, i taj event nažalost ne hvata ništa osim onog što je dodalo hint, a taj hint vam je ovaj tu. Znači copy, paste. E sad ja već imam jedan option gore, znači ja moram dodati samo ovo, zarez, dodamo ovo. I sada ako to izvršim, on će se pojaviti u tom za 2016. Ali druga izvršenja neće. Znači do view target data. Evo vidimo 4.3. to je danas i to je to izvršenje. Znači mogu query je show in table, to nam je naš query, koliko je bio duration tu, znači to vam je 1 sekunda, 1,5 sekunda. I ako hoću plan vidjeti, znači stavim ga ovdje i kažem desni klik copy cell, pastamo ga, znači novi prozor u Sentry One Plan Explorer, paste, i vi dobijete isto na SQL 2016, možete dobiti actual plan, logiran u fajlu, čeka vas spreman, ali nažalost morate dodati taj hint, što je vrlo nezgodno. Znači od 2017 nadalje super ste. Evo to je otprilike to, samo da završimo. Znači ovo logiranje, te skripte za logiranje će vam biti danas na večer na ovoj web stranici, inače tamo je skripta koja vam kreira te extended events-e da logira actual performance. Čak i CPU, RAM, sve živo, znači logira, i to nije nikakav novi alat, to vam zapravo koristi ono što već imate unutar operativnog sustava, to su perfmon counteri i extended events koji su već unutar SQL. On samo konfigurira šta će se bilježiti, a bilježi se ono što je bitno. Tako da ne zatrpava, vrlo ciljano. Znači bilježi spore upite, errore i timeoutove, znači abortane queryje, blokađe, deadlockove, super stvar. To stavite da vam bilježi performanse, skoro nikakav overhead, pošaljete log meni ili nekom ko se razumije, on će vam reći gdje boli, kako ga optimizirati, kako ga napraviti bržim, bez da se spaja na server. Znači, zašto su actual planovi važni? Zato što jednostavno imaju više informacija nego estimated. Kako ih hvatamo? Hvatamo ih extended eventom, skriptom koju možete downloadat. Znači, koristi lightweight profiling, nažalost od 2017 nadalje tek radi kako treba. Like query statistics su zgodni, njih možete na 2016 koristiti nadalje. I više informacija možete vidjeti na ovom blogu, i na mom blogu i na ovoj Microsoft stranici. Ovo je moj mail za bilo kakva pitanja. Ako imate kakva pitanja, pitajte sad. Malo sam prekoračio. U kojim verzijama se nalazi lightweight profiling? On od 2016 nadalje. Mislim, postoji u 2014 nekakva verzija 1, ali to ne valja. Mislim, to... Žali Bože. Enterprise